tanpa silibus. Jadi sekarang di sebelah saya, Ko Badlishah, iaitu kawan sekerja, rakan rapat dan juga co-founder kepada ZLab. Dan di sebelah saya, Muhamad Faiz, juga rakan sekerja, kawan gila-gila dan co-founder bagi ZLab. Sebelum kita bermula, kami ingin memberi sedikit penerangan berkenaan dengan ZLab. ZLab merupakan idea yang bermula dari borak-borak santai dan kereta yang berfikir cara terbaru buatkan belajar lebih seronok. Jadi langsung saya belajar sepanjang hayat, melawan miscommunication dalam medical field dan melawan staff. Kami merupakan belajar tanpa Okey, jadi mulanya ZLab ni kita cuma fokus kepada isu yang berkaitan dengan kesihatan. Jadi kita ada talk show, kita ada short content, kita ada live coverage, conference. Tapi dalam 2 tahun lepas, saya ada dengar satu cerita daripada co-founder sendiri, iaitu Bad, mengenai anak beliau, yang saya rasakan cerita ni macam menjentik juga hati saya. So, apa yang berlaku dalam cerita tersebut, Bad berkongsi kepada kami berkenaan dengan anak beliau, Zahi, yang point out beza bunyi siren antara polis, bomber dan ambulans. Okey, kita ni yang dewasa ni, hari-hari kita dengar pun sometimes kita tak dapat nak bezakan. Tapi seorang budak yang pada itu umur dia cuma 3 tahun, dia dapat bezakan. Jadi berdasarkan cerita ni, apa yang saya dapati, semakin kita dewasa, sikap curiosity kita tu ataupun sikap ingin tahu kita tu makin berkurang. Jadi dengan channel ini, salah satu misi kami ialah untuk menyemai semula sifat ingin tahu itu dan juga belajar bukan kerana terpaksa. Dan kita belajar kerana kita nak tahu. Betul tu. So dalam 2021, kita planning banyak untuk konten ZLab. ZLab ini sebenarnya hasil tiap kami sendiri. Kami tak ada funder, tak ada penaung daripada mana-mana, dan semua yang kami buat setakat ini memang hasil usaha kami sendiri. Kami buat memang sebab kami sukakan dia. So sebenarnya benda-benda ini adalah aktiviti ekstrakurikular kami, dan terus terang kami katakan sejak kami bermula pada tahun 2016 kami tidak ada satu sen pun keuntungan. Okey, jadi bagaimana anda boleh menyokong kami? Caranya mudah. Anda semua cuma perlu sebarkan konten kami dengan cara subscribe dan follow, dan pastikan orang di luar sana dapat info yang kami cuba sampaikan. Dan jasa tuan-puan sekalian kami ucapkan dengan ribuan terima kasih. So okey, jom kita mulakan dengan program hari ini. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kerana menyertai live stream CME kami yang pertama. Jadi beberapa pesanan sebelum kita bermula. Yang pertama, ini adalah live stream. Jadi saya akan buat secara terus tanpa sebarang rehat, dan sekiranya anda perlu rehat sebentar ataupun mau ke tandas ataupun perlu ke mana-mana, cuma tekan butang pause dan anda boleh, selepas urusan anda tamat, anda boleh kembali dan tekan semula butang play. Sama juga sekiranya anda kurang faham dengan penerangan saya, anda boleh remind semula kerana kita ada PVR version. Kita ada PVR tools. Okey, yang kedua, dalam live stream ni saya cuba untuk mementingkan kualiti video. Jadi latensi antara live dan siaran ni mengambil masa kira-kira 30 hingga 40 saat. Jadi kita tak dapat nak buat Q&A secara langsung. Jadi sekiranya anda terdapat sebarang soalan, just tekan butang pause, tanyakan soalan tersebut di live chat dan saya akan cuba jawab soalan tersebut di video stream kita. Tapi sekiranya saya tidak dapat menjawab di dalam stream kali ini, saya akan buat satu follow-up video untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Yang ketiga, saya bukan pakar ataupun expert dalam bidang ini. Saya cuma ada belajar dan saya juga ada dengan pembacaan sendiri. Jadi semua fakta dalam CME ini adalah decide daripada paper-paper dan guideline yang sedia ada. Melainkan saya menyatakan bahawa itu adalah pendapat saya. Jadi sekiranya pendapat saya ataupun interpretasi saya terhadap evidence berlainan daripada
fakta-fakta yang anda pernah dengar, sila nyatakan. Feel free to voice it out. Saya lebih suka jika sesi CME ini akan menjadi medium untuk perbincangan berbanding ditelan secara bulat-bulat. Akhir sekali, dalam ruangan description di bawah ada satu link untuk pendaftaran. Pastikan anda mendaftar kerana link tersebut hanya aktif antara pukul 3 hingga pukul 5 petang bagi live dan antara 8 hingga 10 pagi untuk siaran ulangan. Dan daripada pendaftaran tersebut nanti kami akan generate sijil dan juga untuk belaskan nota kami. Okey, jadi jom kita start. Okey, jadi ni dia objektif kita untuk sesi kali ni, overview of hypertension, yang kami akan cuba sharekan sedikit fakta dan berkaitan darah tinggi, seperti definition, taburan, patofisiologi dan management. Kita akan tengok sikit study dan evidence yang tak semestinya evidence yang terbaru, tapi yang saya pilih evidence yang ikut hierarki yang kita tahu lah. And then akhir sekali kita akan ada senaman dan program senaman. Yang ini kita akan cuba tunjukkan setiap komponen dan kita akan cuba tengok apa precaution yang perlu untuk orang yang ada penyakit darah tinggi. And then last sekali kita ada take home message yang kita punya rumusan lah. And then selepas tu nanti saya akan buat Q&A session untuk address soalan-soalan yang ada dalam live chat. Tapi kalau tak sempat, macam saya cakap tadi, saya akan buat satu follow up video untuk address soalan tersebut. Okay. So ni graf, Okay, so ni graf yang kita nampak ni. Okay, so graf ni is a survey from a second Malaysia burden of disease and injury study. So as we can see, the non-communicable disease NCD is already the main cause of death in Malaysia, and with high blood pressure is the biggest contributor for both male and females. And then followed by tobacco, which is significantly different between men and women. Because as we know, maybe culturally dekat Malaysia, mostly yang consume tobacco is male. Okay, now we get into definition. So what is hypertension? Hypertension is defined as a persistent elevation of systolic blood pressure of more than 140 mm mercury and or diastolic BP of 90 mm mercury or greater, taken at least twice on 2 separate occasions. So kalau macam baru sekali kita ukur dah tinggi, yang tu belum di. So macam next visit, kalau kita ukur lagi sekali, 2 kali tinggi, that one we might be ada simptom untuk hypertension. Okay, so sebenarnya ada attempt untuk redefine hypertension daripada 130 mm mercury, daripada 140 mm mercury tu untuk turunkan. Tapi the expert yang buat CPG, clinical practice guideline KKM, decide that sebab management dia sama, hypertension tu sama, dia punya management untuk early stage, so decide tak payah turunkan, just biar dia 140 mm mercury. Okay, now we get into risk factors. So the first one is age. So the risk of high blood pressure increase as you age. Until about age of 64, high blood pressure is more common in men. And then women akan start develop after age of 65. And then ada race. Kalau kita tengok race, kalau internationally, biasanya orang kulit hitam atau African heritage, dia akan lagi cepat develop. Bukan dia develop hypertension, dia develop juga complication lain seperti stroke, heart attack, dan kidney failure. And then kita tengok dalam family history, so high blood pressure tends to run in the families. So apa yang kita boleh tengok dekat sini, so kalau anyone yang ada family history tu, make sure you take extra precaution lah, if happily semua tu. Okay, then next one, not physically active. So people yang inactive biasanya tend akan ada higher heart rate. So more higher heart rate, the harder your heart must work for each contraction. Sebab increase in peripheral resistance. So bila tinggi, okay, so bila dia punya resistance tu tinggi, and then dia akan menyebabkan stronger force dekat your artery.
So bila selalu kuat artery, lama-lama artery boleh jadi keras, and then akan boleh menyebabkan juga increase in blood pressure. The lack of physical activity also increase in the risk of being overweight, which is selalu associated dengan hypertension. Okay, the next one is drinking too much alcohol. Sorry, the next one is stress. The high level of stress can lead to a temporary increase in blood pressure. Stress-related habits such as eating more, using tobacco, and drinking alcohol can lead to further increase in blood pressure. And then kita ada stress. Then kita ada drinking too much alcohol. Drinking too much alcohol might damage your heart. Okay, so kalau macam recommendation, biasanya kalau lelaki, maybe you can have 2 drinks per 1 day, but woman only 1 drink. That one is macam recommendation kalau ikut PG guideline lah. And then the last one is the sodium, too much sodium in your diet. So sodium in your diet can cause your fluid to retain fluid. Sebab sodium ni dia memang bila retain fluid akan increase in blood volume, blood volume bertambah dan cause blood pressure to increase. Okay, so now we will proceed with the type of hypertension. There are 3 types, which is the first is isolated systolic hypertension. So ISH is defined as systolic blood pressure of more than 140 mm/Hg and diastolic blood pressure less than 90 mm/Hg. It is common after the age of 50 with poor prognosis. So clinical trials have demonstrated that control of ISH reduce the total mortality, cardiovascular mortality, stroke, and heart failure. So this one isolated systolic hypertension ni memang kena jaga betul-betul. And then the next one is isolated office or called as white coat hypertension. So what happened? So hypertension is characterized by an elevation in clinic blood pressure but normal home or ambulatory blood pressure values. So bila blood pressure tu bila dekat klinik dia naik, tapi bila dia balik rumah dia self monitor jadi rendah. So why this happen? Sebab sometimes dia ada sometimes bila dekat hospital tu dia tengok hospital setting tu dia jadi nervous, and then dia akan jadi lagi anxiety. So menyebabkan dia punya blood pressure tu meningkat. So for this type of patient, kita akan tak ada management, tapi biasanya akan akan minta dia untuk monitor lebih sendiri kat rumah. And then the last one is mass hypertension. Patient with mass hypertension have normal clinic blood pressure but elevated ambulatory or home blood pressure level. So this one, dia dekat klinik dia tak tinggi, tapi bila dekat rumah dia tinggi. So the prognosis of mass hypertension is worse than isolated office hypertension. For both isolated office and mass hypertension, once diagnosed, initial therapeutic intervention should be non-pharmacological. So kalau macam isolated office dengan mass hypertension tu, both kita akan non-pharmacological, macam therapy, living, ubah diet. However, the treatment is indicated when have increase in cardiovascular disease profile ataupun bila patient ada target organ damage. Bila dah start ada detect organ damage, ada orang memang kena buat pharmaco lah. So ada 2 jenis juga ni, which is primary dengan secondary. So untuk primary hypertension, majority of people with this type feel no different from those yang ada normal blood pressure. And then on secondary, biasanya blood pressure tu terjadi disebab blood pressure increase sebab damage dekat organ lain. So sebagai contoh, kidney and liver disease. Okay. So this one is the classification macam yang kita boleh tengok ni. So kalau ukuran tu optimal, normal dengan at risk 130-139. So even 130 and 139 pun memang untuk systolic and diastolic 85 to 89 tu pun kita consider sebagai normal. And then bila 140 baru jadi stage 1, stage 2, stage 3, dengan dia mungkin meningkat lah. And then dia boleh end or O. Maksudnya dia tak tentu dua-dua kena tinggi. Salah satu tinggi pun kita dah kira sebagai hypertension. Okay. So the next one is the pathophysiology. Okay, so the pathophysiology for me is very important. Although kita sebagai physio, saya sebagai physio, not really into pathophysiology bila kita treat patient. Sebab kita punya rawatan more on exercise more.
Tapi with good understanding of pathophysiology, kita boleh faham banyak benda. Kita boleh faham pasal medication, kita boleh faham pasal sign, simptom, kita boleh faham pasal apa lagi, management saya sebut tadi. So penting juga kita tahu dia punya pathophysiology. So one of the pathophysiology yang paling main dalam sorry, saya hilang perkataan. Kalau macam yang paling banyak dalam hypertension ni biasanya ialah RAA system. So RAA system is renin angiotensin aldosterone system, RAAS. So what is RAAS? So RAAS is a hormonal system that control blood pressure. So for short term reflex, untuk monitor kita punya blood pressure, dengan untuk negative feedback kita ada baroreflex. Tapi untuk long term management is RAA system. Okay, so what baroreflex is short term, untuk long term RAAS. So dia start dekat kidney. So in the kidney, within the walls of the afferent arteriole, there are specialized cells that producing prorenin. Ni dia punya bahan dia, prorenin. That called as juxtaglomerular cell. So bila juxtaglomerular cell ni, upon activation by a drop in blood pressure, prorenin will be cleaved. Dia akan potong, dia akan convert jadi renin. And then this renin akan release dalam darah. And then the renin will convert a plasma protein yang dipanggil sebagai angiotensinogen yang produced by liver to angiotensin 1. And then angiotensin 1 later akan di-convert oleh angiotensin 2 by the ACE enzyme, angiotensin converting enzyme, untuk jadi angiotensin 2. Okay, so bila dah jadi angiotensin 2 ni, angiotensin 2 ni dia ada beberapa effect. The first, to promote sodium reabsorption in the proximal convoluted tubule of the kidney. The second one, to stimulate vasoconstriction in systemic arterioles. And third, to induce the release of aldosterone from the adrenal cortex. So then aldosterone ni dia akan promote sodium and water retention in the kidneys. Okay, yang tu tadi. And then another effect is in the central nervous system, angiotensin 2 ada beberapa efek yang lain. First, to act the hypothalamus to stimulate the thirst and encourage water intake. So patient akan rasa ada ni, so akan merasa haus untuk minum air. And then it will induce the posterior pituitary to release antidiuretic hormone which promote water retention by kidney. And then another effect is to reduce baroreflex to increase blood pressure, so that the response will not counteract with the effect or IAS. So all this action will lead to an increase in blood volume and then will increase blood pressure. So dalam patient yang ada hypertension ataupun darah tinggi, this system dia dah jadi terlebih aktif. So menyebabkan dia punya blood pressure dia keep increasing. Okay, now we proceed with non-pharmacological management. So the first non-pharmacological management yang biasa order untuk patient yang at risk tu ialah weight reduction. So the weight reduction, diet untuk menurunkan badan akan disyorkan, dan diet pengurangan berat badan terbukti dapat menurunkan tekanan darah dan berat badan. And then kebiasaannya ada study cakap kalau turun berat badan sebanyak 4 kg dan dia punya BP untuk systolic akan turun sebanyak 4 mm dan 3.2 untuk diastolic blood pressure. And then ada juga satu evidence lain yang cakap dengan berat badan sebanyak 1 kg akan menurunkan 1 mm. Tapi macam mana pun untuk long term weight reduction untuk BP still tak ada study. Dia macam tak tahu lagi. The next one is to reduce sodium intake. Pengambilan kadar air tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko stroke, kematian akibat stroke dan kematian penyakit jantung. So mengurangkan pengambilan sodium secara signifikan dapat mengurangkan tekanan darah pada dalam orang dewasa. Okay, so untuk sodium ni kita kena tengoklah kalau macam RNI recommend daily intake untuk adult, untuk kanak-kanak berapa, and then
Cuba jangan ambil lebih pada tu. Kena kurangkan. Okay, the next one is alcohol consumption. Yang ni tadi sebab respected. So kita kena reduce alcohol consumption. Atau meta analisis menunjukkan kalau kurangkan alkohol, dia punya BP tu akan straight away turun from 3.3 systolic to mercury diastolic. Okay, so the next one is regular physical activity. Peningkatan aktiviti fizikal telah terbukti dapat mengurangkan BP. Ini later nanti kita akan tengok more evidence. Okay, the next one is healthy eating. Okay. So macam ada 2-3 diet and saya baca ni semua saya dapat dalam CPG tu lah. Antara satunya dietary approach to stop hypertension, Nordic diet, Mediterranean diet, yang ni banyak kacang-kacang. Dia ini banyak buah, banyak kacang. So dia memang rendah daging merah. Red meat. So satu kajian baru-baru ni dekat Malaysia menunjukkan pengambilan buah sayur dan kacang yang tinggi dapat mengurangkan kematian, bukan kardiovaskular, dalam pasien yang ada penyakit hypertension. And then next kita ada cessation of smoking. Kita akan kurang stop merokok, sebab kalau stop merokok ni dia punya kesan memang immediate untuk BP. The next one is relaxation therapy. So therapy stress management is useful, tapi evidence tak berapa kurang sebab dia memang dapat tengok lah BP dia turun. Tapi untuk long time kita tak tahu. And lastly kita ada dietary potassium intake. So meta-analysis has shown that increase in dietary potassium intake reduce BP in adult without the adverse effect on blood lipid concentration or renal function. So yang tu pun kita kena refer pada RNI balik. Okay, so macam all these potassium intake ni kita boleh achieve by eating fruit, vegetable, nuts and legume. Okay, now kita akan tengok. Okay, so kita dah habis overview untuk hypertension. Jadi siapa-siapa yang baru join tu saya minta untuk register dekat ruangan description bawah tu. Ada satu form. And then lepas tu boleh sambung balik lah. Okay. Next is evidence. Okay, next kita ada evidence. Okay, this one is paper yang pertama. Okay, so this one the title is different exercise modalities as an opposite acute effect on short-term blood pressure variability in male patients with hypertension. Sorry. Okay. So dia punya aim untuk this study to compare the acute effect produced by a single bout of 3 different exercise modality in short term in blood pressure. So apa yang dia buat dalam study ni? So dia ada 21 male sedentary patient and then dia divide into 3 group, which is the first group hanya buat exercise untuk aerobic continuous training, 2 untuk interval training and 3 combined training. Dan combined training maksudnya ada part aerobic, ada part resistant. So dalam kesimpulan yang boleh dapat daripada study ini, combined training show the most reduction in BP compared to both other training. Okay, tapi study ni dia memang straightforward, dia RCT, tapi ada beberapa limitation lah. So antara limitation dia memang dia punya size dia memang sangat sample size dia kecil and then dia cuma gunakan lelaki. Jadi kalau macam untuk perempuan dia tak applicable, dia tak boleh applicable. And then yang ni juga dia sampel dia on yang clinical hypertensive. Dia tak buat dekat yang at risk, yang clinical hypertensive yang memang dah betul-betul hypertension, dia tak buat dekat yang at risk. So yang tu pun tak boleh apply juga. And then the best thing dalam artikel ni dia highlight keperluan untuk individualized exercise training. Okay, so macam kita tahu every exercise you kena betul-betul fit untuk setiap orang. Tak ada workout yang kita boleh buat satu untuk ramai-ramai. Kita kena individually tailor untuk setiap orang. Okay, so this one is the second study. The role of exercise in patients with obesity and hypertension. So the aim is to evaluate the role of exercise in patients with obesity and comorbid hypertension with focus on contemporary literature. So dalam ni dia tengok kalau macam Venn diagram tu dia macam
obesity dengan hypertension, dia nak tengok yang tengah-tengah tu. Which is kita tahu biasanya dia associate dua ni, dia wujud sekali. So the method, the search of PubMed will conduct to include literature from 2015 until April 2020. So dia gunakan term yang saya tuliskan tu. So dia cuba, and then dia jumpa around 21 study yang betul-betul match. So the finding demonstrated significantly larger reduction in blood pressure in hypertensive than prehypertensive and normotensive sample. So kalau macam orang yang hypertensive tu, dia lagi kurang daripada prehypertensive. This is a significant research practice gap for understanding and influencing the role of exercise for patient with obesity and hypertension. So dia juga highlight yang memang untuk patient, untuk ini study yang melibatkan both hypertension dengan both hypertension and obesity, dia memang tak banyak. So sini research gap yang kalau ada siapa-siapa yang rasa nak buat research, boleh lah. Okay, this is the third study. Resistant training alone reduce systolic diastolic blood pressure in prehypertensive and hypertensive individuals. Okay, so yang ni study from 2017. So the aim is to evaluate the effect of resistant training alone on systolic and diastolic pressure in prehypertensive and hypertensive individual. Dekat dalam tajuk. So this one is search packet. This one is sama juga meta-analysis. So they cari all the paper from sama ni, and then they found 1608 paper RCT yang berkenaan dengan tajuk ni lah. And then the main finding of this study demonstrate that resistant training is an effective physical training method in reducing systolic and diastolic BP in prehypertensive and hypertensive subject. Okay, however, there's still another limitation. So macam, not limitation lah, dia macam more on research gap. So macam the relative area of data specifically about the chronic effect of hypertension, of resistant training hypertensive and hypertensive subject, dia kurang. So kalau macam siapa yang nak buat research juga untuk bidang ni, go on. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan ni, chronic effect of resistant training ni, dia just isolate. Dia tak, maksudnya tak ada diet management, dia just directly on resistant training. Okay. And then the next study, ataupun I think this one is the last one. The next study, asymmetric exercise training for blood pressure management. This paper is from 2014, and it's quite not very recent, almost 10 years ago. However, I think buku ni pun menarik juga kalau anyone nak baca. So the aim is to examine the effect of asymmetric resistant training on resting blood pressure in adult. So this one pun systematic review. So dia cari RCT, yang cari RCT. So last paper dia jumpa around 9 randomized RCT yang sesuai, and then the finding that asymmetric exercise training, assistant training, reduce arterial BP. So the BP reduction were observed in SBP, DBP, and MAP, mean arterial pressure, and were consistent across include trials. BP reduction appeared to be larger in hypertensive males and those over 45 of age. Moreover, the relatively cost and simplicity delivery are likely to enhance exercise adherence. So macam as we know, asymmetric exercise ni kita tak perlukan any equipment. So biasa kalau tak equipment, bila tak melibatkan beli barang ni, dia akan lagi meningkatkan exercise adherence. Okay. The next one. Okay, so after kita tengok semua evidence tu, I want to just highlight several research gap
kalau ada anyone yang interesting nak buat any research in near future. So ada beberapa research gap. The first one is RCT, the adequate the RCT of exercise training in patient with obesity and hypertension to determine the patient by treatment interaction for change in blood pressure and other health outcome. Okay, so macam research untuk yang just focus on exercise, maksudnya tak ada yang lain, dietary apa semua tu tak ada, memang kurang. And then the next one have effect between exercise modalities independent of dietary modification of patient with obesity and hypertension. And then the third one, understanding the dose-response relation between exercise in those with newly diagnosed versus established hypertension. So macam mana exercise punya kesan tu dekat orang yang baru dapat hypertension acute and newly diagnosed dengan orang yang dah chronic. Okay. Okay, now kita boleh tengok dekat exercise. Okay, so before we start prescribing exercise for hypertensive population, the crucial first step is to assess the risk. Okay, so currently one of the best tools or guideline that can be used to assess the patient risk of exercise is SCSM, risk stratification categories. So kalau SCSM risk stratification categories ni ada 3 kategori, which is low risk, moderate risk, and high risk. So the first one is low risk, the man that less than 45 years of age and woman less than 55 years of age who are asymptomatic, no any symptom, and meet no more respected threshold from table 2. Table 2 kita akan tengok later. And then the next one is the moderate risk, men with more than 45 years old and women more than 55 years old who meet the threshold from 2 or more risk from factor from table 1. Okay, so low risk tadi only dia tak ada any asymptomatic dengan dia tak ada any threshold. And then kalau macam moderate risk ni dia ada 2. Sorry, no more risk. Okay. And then the third one is high risk. And with one more sign in the symptom list in table 3, non-cardiovascular, or pulmonary, or metabolic disease. Yang tu kita kena tengok dalam table 3. Okay, so this one is table 2. So kalau let's say yang ni akan jadi deciding factor lah. Dia akan masuk dalam low ataupun high, medium dengan high risk. Okay, and then the next one, this one is table 3 yang kata tadi cardiovascular disease, pulmonary disease, or metabolic disease. Okay. Okay, now we proceed with exercise component for hypertension. So for prescribing untuk patient, dia sebenarnya kena ada different day untuk aerobik dengan resistance training, tapi untuk meningkatkan lagi adherence supaya dia stick dengan exercise tu, so better kita kena stickkan dia sekali, dia kena ada campur. So untuk aerobic exercise, the first one, aerobic exercise can help to lower the blood pressure. So as example, kita ada walking, jogging, swimming and cycling. And then kita ada resistance training to improve muscle strength and body balance. So as an example, guna machine atau free weight, ataupun dalam untuk exercise hari ni, I focus more on body weight resistance. Dia cuma lawan gravity. And then last one is stretching to make more flexible, help move better and to prevent injury. Okay, so biasanya untuk stretching ni, I just include in the cool down. Okay. So this one is I adapt from exercise and cardiovascular risk of patient with hypertension. So untuk aerobic exercise, preferably the frequency all days of the week with intensity with moderate 40 to 60 VO2 max, VO2 reserve or heart rate reserve, ataupun kalau buat scale RPE tu 11 to 13. So they between two. And then time between 30 to 60 minutes per day.
And then type can be walking, jogging, swimming, and cycling. And then kita kena ada progression. Okay, progression must be gradually, jangan nak sekali terus increase. Kalau macam kata berlari tu, hari ni berlari like sejam, biasanya senang untuk sukat kuasa sejam, dan esok tu sejam setengah. Jangan. That one is dangerous to the patient. And then the next one, kita ada weight training. So weight training 2 or 3 days per week with 60 to 80% of 1 RM. Okay, so biasanya just one set, 8 to 12 reps. Kita tak buat different set. So just one set pun cukup. Boleh gunakan machine ataupun gunakan free weight. And then 8 to 10 exercise per session. Yang ni tak payah, bukan tak payah ikut, tapi 8 to 10 exercise per session ni kita boleh modify sikit. Jadi kita akan tengok macam ni. So this is ada beberapa precaution. This one pun saya ambil from SASL juga. So no exercise if systolic blood pressure is more than 200. And if the systolic blood pressure more than 115, then exercise. And then we must avoid Valsalva maneuver because the Valsalva maneuver will cause patient HR to peak. And then kita juga kena take note the influence of certain meds. As example, beta blocker dia boleh attenuate HR. Attenuate maksudnya HR tu tak akan naik. So patient bila dia workout, kalau macam katakan buat cardio tu kita ada target heart rate, patient dia takkan dapat target, dia takkan sampai target heart rate tu. So as a trainer ataupun physio, kita kena guna indikator lain untuk monitor patient punya exit level tu. Kalau yang paling senang, kita boleh pakai box scale. And then the last one must be adequate cool down to avoid hypertension. Sebab kalau you stop abruptly, dia punya kalau stop abruptly nanti dia punya tekanan darah pun akan turun. So you kena exercise tu kena slow stop. Okay. Okay, so this one is ada training plan yang I try to prescribe. Okay, so the first one, daripada kita tengok evidence itu, resistance training is not recommended as a primary form of exercise, but recommended as a component of well-rounded fitness program. So kita buat satu fitness program yang ada training, ada cardio sikit, ada weight training sikit. Jangan buat yang semata-mata cardio. So dalam program ni ada total duration of 25 minutes, combine cardio and weight training from start, and then later physio ataupun trainer boleh tambah lagi gradually. Sebab macam kita tengok tadi tu, large increase tak boleh, jangan buat. Takut nanti load dekat patient punya cardiovascular system. And then the third one, please consider patient exercise capability, full assessment on patient status and perception on exercise. Dia beginner ke, dia baru first time exercise ke, ataupun sebelum dia pre-morbid dia memang dah acting dengan exercise, dah biasa pergi gym. So yang tu semua kita kena tengok full assessment. And then the next one, risk assessment before the session. Risk assessment ni termasuklah dalam vital sign, kita kena check semua tu. Termasuk dia dah makan ataupun belum, termasuk dia punya functional status, semua kita kena check. Okay, so yang ni the wash face ni kita boleh nampak ni, this one yang saya cuba propose, bukan saya cuba post, saya cuba buat simple. So start daripada warm up for 5 minutes, and then cardio stimulate for 20 minutes, and then ada strength training for 5 minutes, and then last kali cooling down like for 5 minutes. So dalam 35 minutes. Okay, so let's see. Okay, so this is the activity. My face is blocking the slide. Sorry. So this is the activity. Start dengan warm up. Warm up that consists of a minimum of 5 to 10 minutes of low to moderate level activity is essential. So the intent of the warm up is to increase the temperature of the muscle, thus preparing the body for demands for the endurance conditioning phase as a main focus.
So biasanya warm up ni kita ambil aktiviti yang seakan-akan aktiviti yang our main event. Bagi contohnya main event kita nak lari marathon, the warm up must be jogging. Maksudnya dia kita kena buat dekat muscle yang berkaitan. Okay, warm up activity may include some like calisthenic or lower level activities. Calisthenic tu maksudnya menggunakan berat badan lah. I will be including for the condition pain. For example, if you brisk walking, untuk jog. Okay, then so untuk warm up activity ni saya pilih bear walk. Bear walk ni semua kita akan tengok kejap lagi sebab bear walk ni dia akan hit semua muscle dekat badan kita. And then patient pun dia boleh set dia punya pace dia sendiri. And then the next stage ataupun the next ni kita ada cardio stimulation. So the questioning page of Arabic must be guided with the FIT VP. So FIT semua orang tahu kan, sebetulnya kita ada FIT VP which stand for frequency, intensity, time, type and volume and progression. So the frequency refer to the number of days per week. And kita intensity reflect how hard you're working when exercising. This one kita kena ada self-reported ataupun kita monitor patient. Time is simply on the duration you are active. So kalau macam time kat sini like 20 minutes lah. And then type exercise mode is cardio. And focus activity that involve muscle group to improve cardiovascular fitness. And then volume reflect the total amount of exercise and may be expressed in the number of calorie burn. And then the last one is the progression. Refer to the manner in which the program is advanced over time as your fitness level improve. And then the next is weight training. So kita ada just one set. Ingat tadi macam tadi kita tak boleh buat multiple set, kita boleh buat one set dia. So sebenarnya untuk buat weight training ni dia ada banyak cara. Dia ada banyak cara tapi kita kena tengok ni. Macam untuk yang dalam exercise plan yang saya buat ni, saya just gunakan orang kata body weight. So limitless and body fitness exercise can be generally be spaced by a single joint or multi joint. Okay, so for me, saya rasa untuk dalam orang yang ada penyakit darah tinggi ni kita nak increase dia punya cardiorespiratory punya efficiency. So better kita buat weight training. Tak payah nak isolate. Kita buat sekali satu aktiviti yang boleh hit more than one muscle, more than one group of muscle. As example, kalau macam dalam ni kita buat push up, so patient dia akan target dia punya pecs, dia punya deltoid, dia punya tricep. So senang, sekali satu workout kita dah hit 3 muscle. Okay, so for cool down should consist of a minimum of 5 to 10 minutes of activity. So kita akan buat slow down. So biasanya saya akan buat just brisk walking lah, just brisk walking for like 5 minutes macam tu. And then at the end saya akan buat sedikit stretching just for recovery purpose. Okay, and now kita boleh review the exercise sendiri. Saya akan tunjukkan satu exercise dan saya akan cuba point out exercise yang mana saya buat salah. Okay. Okay. So ni dia saya punya exercise for beginner. So macam dia ada beberapa komponen. Sebenarnya exercise ni kita buat saya ada 2 angle kamera tapi satu kamera tu saya tak tahu kenapa error. So saya terpaksa pakai satu angle je lah. Tapi tak apa, kita akan go through sedikit aktiviti yang saya masukkan and then saya akan cuba terang sikit for each activity. Okay, so kita start dengan warm up. Untuk warm up saya start dengan back crawl. Okay, so back crawl tu dia macam ni. Yang akan start. Okay, so sepanjang buat back crawl ni kena pastikan belakang betul-betul lurus. And then kita punya patient boleh pilih dia punya pace dia sendiri. Macam ni saya buat ni macam agak laju. Walaupun sebenarnya untuk orang tak laju lah, tapi bagi saya sebenarnya agak laju. And then saya buat 20 second on, 10 second off. Okay, so ni dah sekarang off lah.
Okay, selepas kita buat 10 repetition, 20 second on, 20 second, 10 second off, kita akan ulang-ulang-ulang, and then kita boleh masuk dekat kita punya cardio yang pertama. Okay, so this is okay, so this is activity cardio yang pertama, which is butt kick. So saya just lompat. Dia punya kiraan dia sama juga, 10 repetition, 20 second on, 10 second off. Okay, saya buat ni, mula saya buat atas mat, and then rasa macam atas mat sebab dia lembut, dia absorb, so dia lebih memenatkan. Okay, and then next activity kita ada squat jump. Okay, squat jump ni pun sama, kena pastikan sebenarnya ni form saya tak apa elok ni. Sepatutnya lutut ni kena betul-betul belakang lagi. Sepatutnya my butt supposed to be belakang lagi. Ni pun sama juga, 20 darab 10. 20, 10, 10 kali. Okay. So the next one yang ni untuk cardio, kita buat skating. Sebenarnya skating ni kena rendah lagi. Tapi saya dah tak buat rendah lagi sebab saya punya quads tadi still macam, sebab saya punya sebelum ni kita buat squat jump. Sepatutnya mungkin saya boleh switch ke aktiviti tu, mungkin squat jump boleh yang first. Sama juga 20, 10, 10 reps. And then last one, this one sepatutnya yang ni scissors jump. Scissors jump ni sepatutnya rendah lagi. Tapi taklah. Tapi memang sebenarnya saya tak dapat nak buat rendah lagi sebab dah start as a sore. Okay, ini sebenarnya kesalahan juga daripada pihak saya. Sepatutnya saya kena pilih lain punya. Saya kena pilih aktiviti lain. Ataupun mungkin just instead of 3 komponen, saya just ambil 2 je. Tak payah perlu sampai 4 komponen. Okay, so selepas scissors jump, kita boleh masuk ke musculoskeletal punya condition, weight training. So start dengan okay, saya start dengan modified push up. Okay, walaupun sebenarnya modified push up, tapi mungkin sebenarnya modified push up ni tak kisah push up betul ke modified push up. Jadi kita target the right muscle, and then kita punya form tu betul-betul elok. Tak guna kalau macam kita buat full push up tapi kita jatuh sampai bawah, and then more or less of injury, more risk of injury, so macam tak berapa sesuai. Tapi biarlah modified push up, tak kisah lawan nak kata apa, janji kita boleh buat dengan ni. And then lepas tu kita buat squat. Squat ni pun sama juga, kita buat 10 reps, 1 set. Lepas tu yang ni lunges step up. Lunges step up ni saya target dekat bahagian quadricep the other side, dengan juga contralateral punya hip flexor. Yang ni pun form saya tak berapa betul. Saya buat pernah. And then last kali saya buat plank set. Plank set ni sebenarnya dia plank, tapi kita modified. Untuk the first portion kita buat touch, macam yang saya buat tu. And then untuk the second set kita buat sway, maksudnya saya lurus badan saya, sway ke depan ke belakang. Ni pun ada isu safety ni sebab kasut saya tu dekat atas mat, and then dia licin, saya hilang traction. And then the third one is pipe. Okay, pipe ni kita just launch our butt to the end sampai atas. Okay. Okay, and then finish. Okay, sepatutnya lepas finish ni saya kena bangun untuk brisk walk. Memang sangat-sangat penat untuk brisk walk sebab sebenarnya rutin dia penuh saya buat. Semua yang termasuk yang additional, tapi yang saya tunjuk sikit je. Okay, lepas dah buat brisk walk, sepatutnya kita akan buat world greatest stretch. World greatest stretch ni dia satu jenis stretching tapi untuk satu badan, dia bagus untuk recovery. So just start dengan planking position. Lepas tu kita bawa kaki ke depan sama dengan tangan, and then the other side tangan akan reach, and then akan reach to the other side, ikut bawah, and then reach atas lagi, and then side ikut bawah, and then atas lagi, and then bawah 3 kali, and then siku pula. Elbow kita dipkan dekat belah yang sama, dekat ankle yang sama, and then kita tukar tangan, repeat the same thing. Atas, bawah, atas, bawah,
atas, bawah, deep, deep, deep. Okay, so tu je untuk saya punya exercise. And then memang finish lah. So exercise ni sebenarnya semua benda kita boleh macam dalam slide saya tu dia punya exercise yang penuh. Tapi so kita boleh customizekan ikut keperluan patient. Kalau patient tak larat, jangan paksa dia buat full. Dia buat sikit pun tak apa. Macam tadi push up tu boleh hebahan jadi boleh push up. So just use your creativity lah. Okay, now back to slide. So kita ada just okay, so this is kita punya take home message. So the first take home message kita, we must measure BP at every opportunity as high number of Malaysians are undiagnosed. Or better, you can purchase one for yourself. Because sebab sekarang ni kalau macam yang Omron pun boleh dapat murah sebab sekarang the proven brand pun dia boleh dapat affordably. Dia dah tak mahal macam dulu. And then the next one is to reduce salt intake, do real good physical activity, limit alcohol intake, and then increase dietary potassium and lose weight to reduce BP. So because sebab kita tahu untuk level untuk pre-hypertension dengan untuk hypertension dengan stage 1 kita memang lifestyle change dia punya the biggest component of non-pharmacological management. And then the third one, traditional medicine are not recommended for treatment of hypertension. This one my opinion is the biggest problem dekat Malaysia ni. So macam banyak orang yang cuba ambil kesempatan dengan jual ubat-ubat yang unproven. So macam some of the patient yang dah orang kata terdesak, lepas tu dia ada pula saudara mara yang jual, jadi mereka ada yang tertipu, ada yang beli. So please avoid buying unproven drug and unregulated medication specifically for treating hypertension because usually dia akan bring more harm than good. And then exercise, okay, and then the fourth one, exercise routine must be built up. Never push yourself or your patient too hard right away. Lagi-lagi kalau macam patient yang dia punya pre-morbid pun dia tak senaman dengan regular, and then tiba-tiba you nak bagi dia senaman dengan teruk. Jangan. And then the next one, self-assess your capability. Yang ni untuk patient lah. Never ignore every sign even if numbers say otherwise. Walaupun tadi dalam tu cakap kardio kena buat 30 hingga 40 minit. Tapi kalau badan tak larat, jangan push. Sebab tak apa, there's still tomorrow. Jangan risau. Sebab kita tak nak exercise teruk-teruk tapi benda tu tak jadi amalan. So dia akan menyebabkan patient akan kurang ni lah. Akan kurang adhere to the exercise kalau push too much. Sorry. Okay, so that's it for today. Okay, so if after this kita akan proceed dengan Q&A session and I will try my best to answer every question. Tapi kalau ada soalan yang saya tak dapat nak jawab, macam saya cakap tadi, saya akan address dalam follow-up video yang seterusnya. So that's it. I need a bit rest, nak minum air sikit. And then lepas ni saya akan back untuk Q&A. Thank you.
Hello. Okay, test 1 2 3, test 1 2 3. Okay, sekarang kita akan tengok the live chat. Oh, sorry ya, silau. Lain kali maybe I should wear bandana ke. So, lepas dah stream baru nampak silau. Okay, so kita akan tengok live live chat. Okay, so hi to everyone. Comedian Mala, hi. Amira Hamid, hi. Zahali. Hi Comedian. Oh, tadi awal ada sedikit gangguan teknikal sebab bila nak monitor audio dengan monitor video dalam masa yang sama, nak control stream lagi, memang susah nak tengok semua aspek tu. Tapi sebab ni live stream kita yang pertama, on the next live stream saya akan cuba untuk lebih jaga boleh say hi everyone, hi. Saya slow ke saya yang problem? Ya, sebab ada problem isu dengan raw file. Sebenarnya yang mula-mula tadi tu yang dengan Cik Bat dengan saya tu, yang tu sebenarnya melalui Google Meet, sebab kita sekarang ni melalui physical distancing. So walaupun sebenarnya ada giliran datang ke pejabat apa semua, tapi still untuk akur kepada social distancing seperti saranan kerajaan, kami tak buat video sebelah-sebelah. Kami still buat GM. Please earphone tu, kena keluarkan earphone untuk make it clear. Assalamualaikum semua. Okay. Soalan macam mana nak register? Saya dah pinkan soalan dekat situ. And then tu ada Ain. Hai Ain. I juga site tu blur. Okay, sebenarnya tadi kita terpaksa downgrade kita punya stream. Sebenarnya stream yang asal Full HD. Kalau tengok bawah tu butang HD tu supposed to be red Tapi disebabkan ada certain issue technical, kita terpaksa downgradekan dia kepada 720p, which is not acceptable untuk tahun 2021, tapi better than nothing. Okay. Apa yang dimasukkan rendah lagi tu? Okay, apa yang dimasukkan dengan rendah lagi tu, tadi sebenarnya bila saya buat, saya tahu ni mesti yang dikatakan ni dekat scissor jump tu. So bila scissor jump tu, sepatutnya bila saya switch kaki tu, bila saya drop, saya punya body weight sepatutnya kena jatuh directly betul-betul in between leg. And then saya punya kaki yang belah sini ni, dia sepatutnya kena lurus. So kenapa dia kena lurus? So that the force tu dia macam supaya kita punya badan kita jatuh dekat sini. Kita punya body weight kita jatuh dekat kaki ni. Kenapa kita nak kena jatuh kat kaki tu? Supaya untuk mengelakkan body weight tu bagi strain dekat bahagian badan yang lain. Rafael Langgar. Banyak juga yang dah lama-lama. Faiz Ezran, hello, hi, thanks Faiz. So bila akan dapat note? Okay, sebenarnya note ni kita automated. Selepas tamat registration tutup pukul 5 nanti, dia akan belaskan sekali auto-generated note dengan sijil. So kita kena tunggu dia sampai dalam around 5 nanti, kita akan bagilah. Okay, so ni siapa ni tak silau dah terbiasa, kong asam. Okay, so tu je untuk hari ni. Kalau ada real question nanti, kalau macam ada soalan lain, later day, mungkin ada yang tak dapat nak tengok hari ni, mungkin dia akan tengok kemudian. Tulis je nanti kat bawah akan ada comment section, tulis kat situ. Lepas tu saya akan cuba sehabis baik untuk reply komen tersebut. Ataupun nanti dekat bawah saya akan letak link Instagram dengan Facebook personal saya dengan Cik Bat, so that kalau ada apa-apa isu boleh contact saya. Dan juga saya ingin membuka pintu Z-Lab ni untuk kepada siapa-siapa yang ingin berkongsi. Okay, sebenarnya stream hari ni sebenarnya lebih pada proof of concept. Saya nak menunjukkan, saya nak tengok saya ada capability untuk buat full live stream tak dengan full setup. Sebab saya punya setup dekat sini bukan sekadar webcam. Saya ada kamera, saya ada lighting, saya kat atas ni saya ada mic satu. So dia more like proof of concept untuk tengok physical capability. Benda yang sekarang ni yang orang kata bottleneck dia memang internet connection. Jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih join. Wow, ramai juga boleh tahan. Saya tak sangka ramai macam ni. Jadi see you all maybe on the next. Lepas tu dekat dalam tu pun, dekat dalam registration tu ada juga bahagian persetujuan. Kalau nak invitation our next CME. Saya sebenarnya dah ada CME ni. Saya dah ada planning sampai bulan 8. Tajuk pun dah ada. Saya cuma nak
try dapatkan expert sekali. Sebab saya bukan expert. Jangankan dalam expert bukan bidang saya, expert dalam bidang sendiri pun saya kurang. Sebab saya memang suka study, tapi macam yang kita nampak dalam stream tadi tu, saya kurang sikit dalam nak mengeluarkan. Tak apa, that one still need practice. So kalau ada siapa-siapa yang ingin berkolaborasi dalam masa akan datang, jangan malu-malu, jangan segan-segan beritahu saya, kita boleh buat stream kita sendiri. Okay, so itu je untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.